बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। कल रात एक बार फिर वही खेल खेला गया पंजाब असम्बली में जिसकी के तवक्को थी। अवामी मैंडेट को रोन दिया गया, पामाल कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग का सहारा लिया और ख़त का सहारा लिया, जो ख़त मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन का ख़त था। पांसा एकदम से कैसे पलटा, पल पल क्या होता रहा। चौधरी मोनस इलाही पंजाब असम्बली से एकदम से किस तरह वापस दौड़े गए जब उनको खबर मिली ऐसे ख़त की। उसके बाद की कहानी क्या है, आज का वीलाग इसी हवाले से है। आइए पहले सुनिए मोनस इलाही क्या कहानी बयान करते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने क्या जवाब दिया। कोई बात नहीं हुई थी लेटर के हवाले से, मतलब वो बात लेटर के हवाले से बात ज़रूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये तो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज़ साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उस पर वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला। नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप सुना। चौधरी मोनस इलाही मीडिया को बताते हैं कि वो पहुँचे चौधरी शुजात हुसैन के पास, उनसे सवाल किया कि आपने कोई ऐसा लेटर लिखा है। शुजात का जवाब हाँ में था। उनका ये कहना था कि जी हाँ, मैंने ये लेटर लिखा है। और मज़े की बात नाज़रीन, जो आज के मेरे इस व्लॉग की सबसे ख़ास बात है कि चौधरी शुजात हुसैन ने मोनस इलाही को बताया कि मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग का कोई भी MPA किसी को भी वोट नहीं देगा। अब कहानी ही सारी अक्सर बदल गई है। अब जो ख़त दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर ने ईवान में पढ़ के सुनाया, लहराया, उसकी इबारत यह है कि काफ लीग के अरकान असम्बली हमजा शहबाज को वोट करेंगे। अब कितनी दिलचस्प कहानी है कि चौधरी परवेज़ इलाही खुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं काफ लीग के। उनको चौधरी शुजात ख़त लिख कर कह रहे हैं कि आपने वोट हमजा शहबाज को कास्ट करना है। अब यहाँ कहानी बड़ी पेचीदा है, उलझ गई है, और कहा यही जा रहा है कि चौधरी शुजात ज़ाहिर बीमार हैं और उनके सारे हवास ठीक से काम नहीं करते। तो कोई ख़त जिस पर उनको दबाव डाला गया, राज़ी कर लिया गया ख़त लिखने पर। अब ख़त का मतन या ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा नहीं। उनका गुमान यही था कि ख़त यह है कि वोट ही कास्ट नहीं करना। उस पर चौधरी शुजात की दस्तखत करा लिए गए और बड़ी चाबुक दस्ती से, महारत से चौधरी शुजात का ख़त इस्तेमाल करके लिख दिया गया कि जनाब काफ लीग वोट करेगी हमजा शहबाज को, और इसी को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे डाली। मोनस इलाही ने यह भी यहाँ पर वाज़े किया कि उन्होंने मामू से, चौधरी शुजात हुसैन से गुजारिश की कि आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें कि काफ लीग वाले वोट करेंगे परवेज़ इलाही को, जिस पर शुजात हुसैन ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगा। और इस पर मोनस इलाही का कहना था कि इस पर मैंने शुजात साहब से कहा कि मामू इसका तो मतलब ये है कि परवेज़ साहब हार जाएंगे। तो इस पर शुजात हुसैन खामोश रहे। मोनस इलाही ने वाज़े कर दिया कि चौधरी शुजात हुसैन पर शदीद किस्म का दबाव था। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास आज के व्लॉग में कि एकदम से कैसे पांसा पलटा कि वही चौधरी शुजात हुसैन जो जिनके पास आसिफ जरदारी परसों रात तक 5 घंटे बैठे रहे और बार बार मिलने आते रहे। चौधरी शुजात हुसैन आखिर दम तक कायम रहे अपने मौक़िफ़ पर कि आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैं परवेज़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। कहानी क्या है, हुआ क्या? नाज़रीन, जो बाखबर सहाफ़ी हैं जो नून लीग की बीट पर काम करते हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है कि कल 3-4 बजे जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने वाला था और इजलास में ताहीर होती गई, दूसरी जानिब क्या कहानी चल रही थी कि लाहौर गुलबर्ग के एक और घर में, चौधरी शुजात का घर नहीं था, वहाँ आसिफ जरदारी ने अपने किसी खासुल ख़ास दोस्त को कहा कि आप अपनी रिहाइश गाह पर मेरी एक खुफिया मुलाकात कराएं चौधरी शुजात हुसैन से। और मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन उस घर में गए हैं, उस बड़ी शख्सियत के, और वहाँ आसिफ जरदारी भी आए हैं।
ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کو قائل کیا, دباؤ ڈالا, مجبور کیا, جو بھی کیا. اور وہاں ذکر ہے ایک کال کا. آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کو کہا کہ یہ آپ کے لیے کال ہے. وہ کال جو تھی اس میں چودھری شجاعت حسین کو بس اتنا کہا گیا کہ جو آپ کو آصف زرداری کام کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بات مان لینی ہے اور کام کرنا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا اگلا سوال تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر کہا گیا جی آپ نے صرف ایک لیٹر لکھنا ہے, باقی ہم سارا خود سنبھال لیں گے. تو ناظرین یہ ہے وہ ساری کہانی. اور کل کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اپنی 186 اراکین کی گنتی پوری کر کے ایوان میں بیٹھ گئے تھے اور وہ انتظار میں تھے کب اجلاس شروع ہو, اور وہ مطمئن تھے, پرجوش تھے. دوسری جانب نون لیگ کے اراکین اسمبلی حمزہ شہباز کی قیادت میں بڑے آرام سے وہ ایوان میں آئے, ٹھہراؤ سے آئے. ہاؤس کا اجلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا, گھنٹیاں بج رہی تھیں, لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کسی چمتکار کا, اور وہ ہو گیا. ان کو یقین دہانی جب کرا دی گئی کہ ولی عہد آپ کے تخت کو بچانے کے سارے انتظامات مکمل ہیں, ہم نے پکا بندوبست کر لیا ہے, آپ بھلے اقلیت میں ہیں لیکن آج آپ ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے, تو پھر وہ خوشی خوشی آئے اور ایوان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کو کندھوں پر اٹھا لیا نون لیگی اراکین اسمبلی نے. اور پھر آپ کے سامنے جو کارروائی ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پہلے اس خط کا ذکر ہی نہیں کیا. یعنی مزے کی بات ہے کہ چودھری شجاعت اپنے اراکین اسمبلی کو ہدایت کر رہے ہیں خط لکھ کر کے فلاں کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور وہ خط پہلے کسی ایم پی نے نہیں دیکھا, کاف لیگ کے کسی ایم پی کو خط پہنچایا ہی نہیں گیا. دوست مزاری نے بھی بجائے اس کے کہ جب ووٹنگ شروع کروائی وہ ایوان کے سامنے کاف لیگ کے اراکین اسمبلی کو چودھری شجاعت کا خط پڑھ کے سنا دیتے, انہوں نے خط کو عین وقت پر اپنے گاؤن میں سے نکالا, سینے سے لگا کے رکھا تھا, اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنا دیا, اور پھر اس کی رولنگ دے دی کہ جناب سپریم کورٹ کے پیراگراف کی روشنی میں یہ ووٹ تصور نہیں ہوں گے 10, اور لہٰذا مونس الہی ناکام, پرویز الہی ناکام, عمران خان ناکام, اور حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ قرار دے دیا. اب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے. سپریم کورٹ نے سماعت میں طلب کر لیا ہے ڈپٹی اسپیکر کو اور کہا ہے کہ آ کے بتائیں ہمیں کہ آپ نے ہمارے کس پیراگراف کا حوالہ دیا ہے. سماعت جاری ہے جی اب, اور دیکھتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے آج ہی بڑا کوئی فیصلہ آ جائے. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. آپ کو میں نے خاص خبر دے دی کہ چودھری شجاعت کے ساتھ کیا ہوتا رہا پل پل, مونس الہی کیوں بھاگ کے گئے پنجاب اسمبلی سے, اور جواب چودھری شجاعت نے کیا دیا, اور لاہور میں کیا ہوا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے.